गुड मॉर्निंग ओडिशा। तो आज हूँ मैं 19 सोमवार। तो चलो जानिबा आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन करी रखंतु जाहा द्वारा जेबे जे कोनोसी लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण माने हम चैनल माध्यम रे पाई परिबे। चलंतु आउट न करे वर्तमान खबर ऊपर नजर पकाई। आसुची बड़ लघुचाप शक्तिशाली हो पारे 21 रे सारा राज्य में जारी रही कालबैशाखी वर्षा ने राज्यर समस्त 30 जिला को अलर्ट कर आंचलिक पाणीपाग विभाग विशेषकर पश्चिम दक्षिण और उपकूल ओडिशा रे झड़ वर्षा सह वज्रपात हेबो। लघुचाप सृष्टि हेबा परे उत्तर आड़ को गति करिवो। तेबे लघुचाप आउरी शक्तिशाली हेबा नै पूर्वानुमान करछि पाणीपाग विभाग। एथिपाई झारसुगुड़ा केन्दुझर सुंदरगढ़ मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर और ढेंकानाल सह दक्षिण ओडिशा रे गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर और नुआपड़ा रे ऑरेंज वार्निंग जारी कर दैछि। तेबे एही जिला गुड़िकर वज्रपात हेबार अधिक संभावना थिबारु लोकमाने अधिक अलर्ट रहबाकू परामर्श दैछि। सेपटे भारतीय पाणीपाग विज्ञान केन्द्र आईएमडी सूचना अनुसार आसंता 22 तारिख सृष्टि हो लघुचाप में 21 तारिख पूर्व केन्द्र अरब सागर में एक घूर्णिबलय सृष्टि हो। तो आपन सहर में क्यों भाई वर्षार प्रकोप रही कमेंट कर निश्चय जनातु। कमेंट कला बेले आपन जिला और सहर नाम निश्चय कमेंट कर जनातु। परवर्ती खबर घर तैयारी मिल 2,75,000 जानतु केमिति करिबे आवेदन। गरीब और पछुआ वर्ग को घर खंडे देबा पई लक्ष्य केंद्र सरकार कार्य करछन्ती। प्रधानमंत्री आवास योजना 2014 रे मोदी सरकार आसीबा पर 2015 मसिया जून मासरे एही योजना द्वितीय पर्यायर शुभारंभ होइतिला। ग्रामांचल सहित सहरांचल रे रहुतिबा गरीब श्रेणीर परिवार को मध्ये एही योजना रे आवास पई जोगाई देउछन्ती सरकार। एही योजना रे केंद्र सरकार हिताधिकारी को 2,25,000 टंका जोगाई देउछन्ती। सेही भली राज्य सरकार मध्ये एही योजना रे योग्य हिताधिकारी को 50,000 टंका जोगाई देउछन्ती। एही योजना रे लाभ उठाइबाकू चाहुतिले हिताधिकारी तुरंत आवेदन करिबाकू हेबो। एही योजना रे केउ माने लाभ उठाई पारिबे केमिति आवेदन करिवे ताहा निम्नरे दिया जायतिबा सूचना रु जानि पारिबे। एही योजनार ग्रामांचल पई 25 वर्ग मीटर और सहरांचल पई 30 वर्ग मीटर जगह रे घर तयारी करबा केंद्र सरकार आर्थिक अनुदान जोगाई देउछन्ती। एही योजनार लाभ उठाइबाकू हेले परिवारर वार्षिक आय 3 लाख टंका रु अधिक होई नथिबा दरकार। वर्तमान एही सुविधा योजना रे कोटी रु अधिक हिताधिकारी सुविधा पाई सारिछन्ती। योजनार लाभ उठाइबाकू हेले हिताधिकारी मानकु pmaymis.government.in वेबसाइट को विजिट करबाकू पड़िबो। होम पेज रे pmay ऊपर क्लिक करी समस्त आवश्यक दस्तावेज दाखल करबाकू पड़िबो। एठार जदि आपण एही योजनार पई योग्य थिबे तेबे आपनको आवेदन प्रक्रिया आगो को बढ़िबो नै। योग्य होइतिला नाम और आधार कार्ड नंबर दाखल करबाकू पड़िबो। एहा पर हिताधिकारी को एक ओटीपी आसीबो। एही ओटीपी दाखल करी आवेदन प्रक्रिया शेष करि परिबे। योजना रे लाभ उठाइबाकू हेले हिताधिकारी को केतेक विशेष दस्तावेज आवश्यक रहइबो। ता हेउची हिताधिकारी को आधार नंबर और परिवार वर्ग को आधार विवरणी एहा सहित एक्टिव थिबा बैंक पासबुक विवरणी सह आय प्रमाण पत्र आवश्यकता रहइबो। सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जागा संबंधित दस्तावेज मध्ये दाखल करबाकू हिताधिकारी पड़िबो। आवेदन किछि दिन पर केंद्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजनार लाभ उठाइ परिबे। तो आपण जदि ए पर्यंत मध्ये प्रधानमंत्री आवास योजनार लाभ उठाइ पारि नांती ताले खूब शीघ्र जे आपण माने ऑफिशियल वेबसाइट रे आवेदन करि परिबो ए लाभ उठाइ परिबे। परवर्ती खबर कॉलेज पिलांकु द्वारा सुभद्रा सर्वे कराइबे सरकार। शिक्षाविद और अभिभावक मध्य असंतोष कॉलेज छात्र छात्री करिबे सुभद्रा सर्वे। घर घर बुली तृणमूल स्तर तथ्य संग्रह करिबे। निज मोबाइल रे इंटरनेट व्यवहार करी कार्य करिबे। सकाळ 6 टु 9 मध्य सर्वे करिबे। प्रति सर्वे पिछा सेमानकु 25 टंका लेखाए मध्ये प्रदान करजिबो। एथिपई तालिका प्रस्तुत करी पठाइबा निमंते उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु समस्त कॉलेज अध्यक्ष और विश्वविद्यालय को सचिव को निर्देश दिया जायछि। उच्च शिक्षा विभाग विज्ञप्ति को नै शिक्षाविद और अभिभावक मध्य असंतोष देखा जायछि। प्रबल ग्रीष्म प्रवाह को दृष्टि रखी शिक्षानुष्ठान छुट्टी करा जायतिबा बेले पिलांक द्वारा सर्वे करिबा निष्पत्ति कहा स्वार्थ प्रश्न करिसेंती। सरकार योजना को राजनीतिकरण करबा पई छात्र छात्री को व्यवहार करा जाउछि। अर्थ उत्पादन आशा रे अनेक पिला सर्वे करबा आसी पारंती। एही क्षेत्र रे सेमानक पाठपढ़ा व्याघात हेबो। मानसिक भाबे प्रभावित हेबार आशंका थिबारु शिक्षक माने श्वास पाइबे। एथि जगु किए दायी रहइबो बोली प्रश्न उठिछि। महिला और शिशु विभाग और उच्च शिक्षा विभाग पक्षरु एही कार्यक्रम करा जाउछि। जेउ महिला माने नुवा करी सुभद्रा रे जोड़ी हेबे एवं योजना रु वंचित होइतिबा कारण संपर्क रे छात्र छात्री माने तथ्य आनिबे। ए संपर्क रे गतकाली अपराह्न रे एक वर्चुअल बैठक मध्ये करा जाइछि बोली जणा पड़िछि। बैठक रे विश्वविद्यालय रो कुल सचिवंग समेत कॉलेज रो अध्यक्ष डीपीटी एपीडीपी आरडीआर मुख्य उपस्थित थिबार जणा पड़िछि। परवर्ती खबर आधार कार्ड को नहीं नुआ नियम तुरंत एसबुरे करंतु अपडेट नचेत होई पारे असुविधा। भारत रहउतिबा लोकंक पई अनेक डॉक्यूमेंट रहिबा आवश्यक। एही डॉक्यूमेंट गुडी को प्रतिदिन कोनोसी ना कोनोसी काम पई आवश्यक। एथिरे अनेक डॉक्यूमेंट अंतर्भुक्त राशन कार्ड पान कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड एवं आधार कार्ड भली अनेक डॉक्यूमेंट अछि। एही डॉक्यूमेंट बिना आपनकर गोटिए नहे बरम अनेक काम अटकी पारे। तेनु जदि आपन पाखरे डॉक्यूमेंट नाही तेबे एहा को तयारी करंतु। आधार कार्ड भारतर सर्वाधिक व्यवहृत डॉक्यूमेंट। स्कूल कॉलेज प्रवेश नेबाठारु आरंभ करी सरकारी योजनार लाभ नेबा पर्यंत एहा आवश्यक। देशर प्राय 90% जनसंख्या आधार कार्ड अछि। आपन कोन जानिछन्ति कि आधार कार्ड छोट पिला मानक पई मध्ये तयारी करा जाय किंतु एथि पई पृथक नियम स्थिर करा जायछि। सेमानक अनुसरण करिबा पर ही पिला मानकर आधार कार्ड तयारी करा जाय। एथिरे आपनको किछि समय देबाको पड़िबो। जिनिस गुडी को अपडेट करबाको पड़िबो। भारत रे यूआईडीएआई द्वारा आधार कार्ड को नै अनेक नियम तयारी करा जायछि। एही जिनिस को 5 वर्ष बयस पर एवं 15 वर्ष पर अपडेट करबाको पड़िबो। आपनको जणाई देउछु जे 5 वर्ष रु कम बयस र पिला मानकर अंगुठी रो छाप निया जाय नै कारण सेमान सेही बयस पर्यंत विकास करि पारंती नै। एहा को बाल आधार कुआ जे एहा जन्म प्रमाण पत्र तयारी हुए। पितामाता आधार मध्ये एथिरे
लिंक होइଥାଏ। ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି 5 ବର୍ଷ ବୟସର ହୁଏ ତାପରେ ଏହା ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଡାଟା ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ, ଆଇରିସ୍ ସ୍କାନ ଭଳି ଡାଟା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ତାଙ୍କର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ କରାଯିବ। 15 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ସମାନ ସୂଚନା ପୁଣି ଥରେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। କେଉଁ ଫଟୋରେ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣ UIDAI ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଯାଇ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଝଟକା ଦେଲା ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ, ହ୍ରାସ କଲା ସୁଧ ହାର। ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଝଟକା ଦେଇଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଫିକ୍ସଡ ଡିପୋଜିଟର ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ କରିଛି। ନୂଆ ସୁଧ ହାର 16 ମେରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ତ ସମୟ ଅବଧି 20 ବେସିସ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ହ୍ରାସ କରିଛି। ଏହି ହ୍ରାସ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ। ଏବେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ 3.30% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6.70% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ହାର ମିଳିବ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ 3.50% ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 6.90% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା। ଏହା ହ୍ରାସ 3 କୋଟିରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଏଫଡି ରେ ଲାଗୁ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ଏଫଡି ଯୋଜନା ସାମିଲ ନାହିଁ। ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ହାର ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ 3.80% ରୁ 7.30% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ହାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଶେଷ ଯୋଜନା SBI ୱେର୍ କେୟାର ଡିପୋଜିଟ୍ ସାମିଲ। ପୂର୍ବରୁ ଏହା 4% ରୁ 7.50% ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ହ୍ରାସ ସେହି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନେ 3 କୋଟିରୁ କମ୍ ଟଙ୍କାର ଏଫଡି କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କୋଭିଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ୍, ପୁଣି ଏସିଆରେ ଘୋଟିପାରେ କୋଭିଡ ବିପଦ। ପୁଣି ଏସିଆରେ ଘୋଟିପାରେ କୋଭିଡ ବିପଦ। ହଂକଂ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁର କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଆଶଙ୍କା ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ହଂକଂ ଓ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ଏହା ସହ ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବିଗିଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ହଂକଂର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଆଲବର୍ଟ ଆଉ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଂକଂରେ ଭାଇରସ ଉତ୍ପାଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 31 ଜଣ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ମେ 3 ରୁ ସଂକ୍ରମଣ ଅଧିକ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। କିଛି ଦିନ ଧରି ହଂକଂରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବା ଯୋଗୁଁ ସବୁ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସପ୍ତାହରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ 28% ବେଗରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସିଙ୍ଗାପୁରରେ 14,200 ଲୋକ କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢିଛି 30%। ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ କୋଭିଡ ବିପଦ ଘନୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ସେମାନେ କୌଣସି କେସ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଓ ହଂକଂରେ କେସ ବଢିବା ସହ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ବି ଆସିଛି। ଏହା ନୂଆ ଭାଇରାଣ୍ଟ ନ ହୋଇଥିବା ବି ଶରୀରକୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ବା ଆଣ୍ଟିବଡି କମିବାରୁ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇ କୁହାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡିକରେ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଚାଲିଛି। ବହୁ ଦିନରୁ ପଜିଟିଭ କେସ ଚିହ୍ନଟ ଆସିଛି, କହିଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଯେଉଁ ସବୁ ଏସିଆ ଦେଶରେ କୋଭିଡ ଦେଖାଦେଉଛି ସେମାନେ WHO କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। କୋଭିଡ ପରେ ବି ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ରୁହେ। ହେଲେ ଏକ ନୂଆ ଭୂତାଣୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବା ନାହିଁ ବୋଲି WHO କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 19 ଜୁନରୁ 16 ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ। 19ରୁ ଜୁନ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଅବକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଶେଷ ଅଦାଲତ ଥିଲା। ଜୁନ 17ରେ ପୁନର୍ବାର ଅଦାଲତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ହାଇକୋର୍ଟରେ 8 ଦିନ ଅବକାଳୀନ ଅଦାଲତ ବସିବ ବୋଲି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର ଜେନେରାଲଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଛୁଟି ଦିନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଦିନଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସକାଳ 11ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଅବକାଳୀନ ଅଦାଲତ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖରେ ବସୁଥିବା ବେଳେ ମେ 23, 27, 30, ଜୁନ 3, 4, 10 ଏବଂ ଜୁନ 13 ତାରିଖରେ ଶେଷ ଅବକାଶକାଳୀନ ଅଦାଲତ ବସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରେ 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ, ଚଳାଚଳରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିମଳାଗଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଡ୍ୟାମ ବସ୍ତି ନିକଟରେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ସି ରେଲୱେ ସିଙ୍ଗା ସାଇଲ୍ଡିଂରୁ ଲୁହା ପଥର ବୋଝେଇ କରି ବିମଳାଗଡ଼ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ ପହଞ୍ଚିବା ବଗିଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରାକରୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲାଇନ ସମସ୍ତ ରେଳ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଛି। କେଉଁ କାରଣରୁ 4ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ରେଲୱେ ବିଭାଗ ତାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଚକ୍ରଧରପୁର ରେଳ ମଣ୍ଡଳ TRDM ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନେଇ ଏକ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। କୋଉମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତ କେଉଁମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି ସାର୍ ଆମକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା କୌଣସି ବି ଟଙ୍କା ଆମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି କିମ୍ବା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିପାରି ନାହିଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହରର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅସୁବିଧାକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇବେ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱାଗତ ଓଡ଼ିଶା।